So, good day everyone. So, today I am going to discuss introduction to programming. Programming context. What is a computer? A computer is an electronic machine designed to carry out instructions and complete a specific task. So, ang computer daw kay isa daw siya ka electronic machine na gidisenyo para daw mag-carry out sa mga instruction niya mag-complete sa mga specific na mga task. So it operates by running software which can include applications or script developed in programming languages such as Java or Python. So, mo to siya. What is programming? Programming involves creating sets of instructions known as code. So, ang programming daw kay nag-involve daw siya sa pagbuhat og mga instructions nga gitawag nato og code that a computer can execute. These instructions are written in specialized languages like Java or Python to control the computer's operations and perform desired functions. Types of programming languages. So, number one is ang Python, a programming language that is easy to learn and use for many things like making websites, doing math, and automating tasks. So, ang programming daw kay ang Python daw kay usa daw ka programming language nga dali ra daw matun-an o gigamit daw kini sa mga daghang butang pareho sa pagbuhat og mga website, sa pagbuhat sa math og sa mga automating nga task. So, number two is ang Java, a programming language used to create software like Android apps, big websites, and more. So, ang kining Java daw kay usa daw siya ka programming language nga gigamit para magbuhat og software na pareho sa mga Android apps, big websites, ug sa ba diha. So, what is programming context? Understanding why a program is being made, who will use it, and what tools will be used. So, mo to ang kuan pati sa ang programming context. Ang pagsabot sa mga kuan kung giun sa pagbuhat sa program unya giun sa pud ni paggamit ug kung unsa ang mga tools nga gigamit. This helps in planning and solving the problem better. So makatabang ginadto siya para kuan magplano ug magkuan solbaron ang problema ana. So flowchart graphically show the step-by-step process in solving a problem. So diri sa flowchart kay ipakita daw ang kuan step by step nga process sa pagsolba daw sa problema. They are visual diagrams that illustrate the process of work through a sequence of operation. Facilitate visual understanding of the entire procedure, providing an instant view of programming task. So kini daw flowchart daw kay gamit gid ni siya para kuan ah para daw mas dali nimo nga masabtan daw ang tanan daw nga procedure kung giunsa ni siya pagkuan buhat giunsa siya pagsulbad sa problema kana siya nga kuan. So mao ni siya ang basic flowchart symbols. So pinakauna is ang kining sa murag oblong mo ni siya gitawag og start or stop. Gamit ni siya sa kuan beginning ug sa end sa algorithm para mapakita kung asa siya nagsugod o asa siya nahuman sa program. So kaduha is ang process. Murag rectangle na siya. So nag-indicate ni siya sa mga processes
like mathematical operations. So ikatulo is ang input-output amo tong sa kung ano niya nga kuan shape. So gigamit daw ni siya para kuan coordinating program inputs and outputs. So kining isa diamond mo siya gitawag decision stands for decision statement in a program where answer is usually yes or no. So next is ang arrow. So mo ni siya ang kuan gigamit para mo-connect bitaw ang mga shapes bitaw kung asa siya magkasunod-sunod. So next is ang on-page connector. So lingin na siya. So diri ang iyang purpose daw kay mag-connect siya sa two or more parts of a flowchart which are on the same page. Yes. So ang next is ang off-page connector. Connects two part of a flowchart which are spread over different pages. So even if magkalahi sila og page, makonek gyapon sila pamaagi sa paggamit aning off-page connector. So pseudocode. Pseudocode is a way to plan out a program using plain everyday language. So ang pseudocode daw kay mo siyang kuan pamaagi sa pagplano bitaw sa program gamit lang kuan kanang plain everyday language kanang mga sayon ra bitaw nga kuan language. It looks like code but isn't actually written in a programming language. So mura daw sinig code tanawon pero sa tinuod gid di gid na siya kuan programming language wala na siya gisulat sa programming language. It provides a clear and understandable way to represent the step of an algorithm before written actual code. So kini daw siya na-provide daw siya og mas klaro ug mas dali sabton nga kuan ba nga pamaagi sa pagpresentar sa kuan sa mga steps sa algorithm ayha siya nga isuwat daw siya sa actual nga code. So helps in planning and communicating the logic of the program. Katabang din siya sa pagplano ug sa pag-communicate sa logic daw sa program. So mo siya example. Begin. Boil water. Place tea bag in cup. Pour boiled water into cup. Let tea bag steep for a few minutes. Remove tea bag. Add sweetener, sugar or honey if desired. Stir tea. Serve tea. And so as you can see, nagkasunod-sunod siya nga kuan. Kabali murag step step by step process siya sa kuan nga sa kanang dapat nimo nga buhaton. So IPO chart or IPO chart helps you plan a program before writing code. So makatabang din siya sa pagplano daw nimo og program ayha daw ka mag-write og code. It shows how the code works in three easy steps. So IPO stands for input, what data you need, process, what the program does with the data, output, what result the program gives. So IDE, Integrated Development Environment, is a software that helps you write, test, and run code easily. So, usa doon siya ka software nga magtabang sa imo sa pagsuwat, sa pagtesting o sa pag-run sa code easily. So, ano siya ang mga IDE in Python, popular IDEs in Python for Python. So, number one is ang idle. Comes with Python. Great for beginners.
Number two is ang PY Charm. Powerful, used by professionals. Number three is ang base code. Lightweight and supports many languages. So kini siya nga software kay daghan gid ang nagagamit ani kay mag-support man siya og daghan nga languages. So kibali flexible kay siya. Mong dagay gusto nga mogamit aning awan software. IDE in Java. Popular IDEs for Java. Number one is ang Eclipse. Free and widely used. Number two is ang NetBeans. Simple and good for students. Ang ikatulo is ang IntelliJ or IntelliJ IDEA. Powerful and professional. So, installing Python. Number one is go to Python's website. So, mag-visit ra ka sa python.org. So, number two is download Python. Click on the download Python button. Run the installer. Open the downloaded file. Ang important is check the box that says add to Python path and click now. After installation, open command prompt or terminal. Type Python version and press enter to, to make sure that it's installed. Doble ang tuwing. So installing Java. Number one is go to Java's website. Visit oracle.com/java. Number two is download Java. Click the download button for JDK, Java Development Kit. For your operating system, Windows, Mac OS, or Linux, run the installer. Open the file you just downloaded. Follow the instructions to install Java. Check if Java is installed. Open command prompt or terminal. Type Java version and press enter. If Java is installed, you will see the version number. So that's all. Thank you.